This is a fraud on the American public. Keep the faith, guys. We're going to win this. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अमरीकी सदारती इंतखाब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इस मरतबा चूंकि एक कंट्रोवर्सी आ गई है नताइज के अंदर, इस वजह से ज्यादा पूरी दुनिया की टेंशन अमरीकी इंतखाबात की तरफ है। और कौन होगा अगले 4 साल के लिए व्हाइट हाउस का मकीन, गिनती जारी है और बड़ा टफ कंपटीशन है जो बाइडेन और सदर ट्रंप के दरमियान। और कुल जो 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने हैं 538 में से, उसमें से अब तक के जो नताइज सामने आ चुके हैं उनमें जो बाइडेन को 238 वोट हासिल हुए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 213 वोट्स हैं। क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन कुछ रियासतें हैं जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा करना है, जिनमें मिशिगन, विस्कॉन्सिन और इसके साथ साथ जो पेंसिल्वेनिया की जो रियासत है, यहाँ के जो नताइज हैं वो बिल्कुल पूरा पासा पलट देंगी नताइज का। लेकिन फिलवक्त जो है अब तक के जो ट्रेंड्स हैं, जो नताइज हैं, वो जो बाइडेन को सूट कर रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी विक्ट्री का ऐलान तो कर दिया प्रीमेच्योरली, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिलखुसूस जो पोस्टल बैलेट है उस पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा एतराज है और जो पोस्टल बैलेट है इसमें ज्यादा जो फायदा है वो जो बाइडेन को हो रहा है और इस पे डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ताहम अब काफी टाइम लग सकता है और 2000 के इलेक्शन की तरह ये इलेक्शन भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ही डिसाइड हो, क्योंकि 2000 में भी इसी तरह का तनाजा बन गया था और उस वक्त अल गोर जो है उनका और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान बड़ा टफ कंपटीशन था। फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं वो फातेह करार पाए थे और आज पूरे 20 साल के बाद उसी तरह की सूरत हाल अमेरिका के इंतखाबात में नजर आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हम धांधली के इंतखाबात, धांधली के इल्जामात देखते हैं इंतखाबात के अंदर, लेकिन इस अमेरिका के अंदर भी इसी तरह का शोर उठ रहा है। उसी तरह के तनाज़ात अमेरिका के अंदर भी आ रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत के अंदर आप देखते रहे हैं माजी में। क्या ये ग्लोबल ट्रेंड जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वो चेंज हो रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हम ये तब्दीली अमेरिकी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं? और साथ ही साथ नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी अमेरिका का सदर मुंतखब होता है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन, पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेट्स की हुकूमत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी या फिर रिपब्लिकन्स की यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ज्यादा हमारे लिए सूदमंद साबित होगी? थोड़ा सा माजी पर भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन बिलखुसूस कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप 3 मरतबा सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, जबकि जो बाइडेन की भी इंतखाबी मुहिम के दौरान वो अपनी तकारीर के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आवाज उठा चुके हैं। तो हमारे लिए कौन सा सदर सूदमंद साबित हो सकता है, ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अशरफ जहांगीर काजी साहब ने, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। हमें ज्वाइन किया जनरल डायरेक्टर अमजद शुएब साहब ने, दफाई तज्जियाकार हैं। हुमा मकाई साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है, माहिर अमूर खारजा की। और आगे चल के प्रोग्राम में हम हिंदा रबानी खर साहबा का भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे, साबिक वज़ीर खारजा। और अपडेट एक लेंगे हम वाशिंगटन से अनवर इकबाल साहब से, डॉन के रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर साफ़ी हैं अमेरिका से, वो रिपोर्ट करते हैं तमाम तर जो डेवलपमेंट्स वहाँ पर होती हैं। इलेक्शन के हवाले से जो कंट्रोवर्सी बनी है उनसे अपडेट लेंगे। पहले हम चलते हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब की तरफ। सर, आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फातिहाना स्पीच कर दी गई कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूं, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन के अमल पे, गिनती के अमल पे सवाल भी उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया। वो क्या कह रहे थे जरा सुन ले पहले, मैं इस पे फिर आपका तफसीर देता हूं। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. And all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? जबकि दूसरी जानिब जो बाइडेन जो है वो हमें काफी मुतमिन दिखाई दिए, काफी इत्मीनान उनके चेहरे पर नजर आया। उनकी तकरीर के अंदर भी वो कह रहे थे हम जहां हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उनका क्या मौक़िफ़ था जरा ये भी सुन लें। It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're going to win this. अशरफ जहांगीर काजी साहब, ये जो तनाज़ा अमरीकी इंतखाबात के अंदर बना, पहली मरतबा हम देख रहे हैं 20 साल के बाद वहाँ पे शायद ये इलेक्शन भी जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड हो, ये ट्रंप फैक्टर है या फिर
کوئی اور وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ گلوبل جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں کہ امریکی الیکشن بھی پاکستان کے انتخابات کی طرح متنازع ہوتا جا رہا ہے؟ یہ تو متنازع بن چکا ہے اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی منافقت کی وجہ سے ہے. انہیں بخوبی معلوم ہے کہ اس سال جو میل ان ووٹس ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں وہ آئے ہیں. اور 2016 کے جو ٹوٹل ووٹس تھے اس سے زیادہ تو میل ان ووٹس آئے ہیں اس الیکشن کے لیے. تو تجزیہ کاروں نے پہلے ہی سے کہہ دیا اور ان کو بخوبی معلوم ہے کہ شروع میں جو کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ووٹس کاسٹ ہوتے ہیں آج کے دن پہ. آج کے دن پہ جو کاسٹ ہوئے ہیں ووٹس زیادہ تر وہ ریپبلکن ووٹس تھے بہت سارے اسٹیٹس میں. تو اس لیے شروع میں ان کے نمبر بہت اونچے جا رہے تھے لیکن جب یہ جو ووٹس کاؤنٹ ہونے شروع ہوئے اور یہ بڑے سلو کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو بائی ہینڈ کاؤنٹ ہو رہے ہیں یہ جو میل ان ووٹس ہیں. تو آہستہ آہستہ بلو ووٹ یعنی کہ ڈیموکریٹس کے ووٹ بڑھنے لگے ہیں. اور اب جس طرح آپ نے فرمایا ہے 4 یا 5 ایسے اسٹیٹس ہیں جو کی اسٹیٹس ہیں بہت کلوز ہیں, کوئی بھی جیت سکتا ہے. ریپبلکن بھی جیت سکتا ہے, ٹرمپ بھی جیت سکتا ہے اور بائیڈن یا ڈیموکریٹس وہ بھی جیت سکتے ہیں. یہ جس طرح آپ نے کہا اگر وہ مشیگن, ایریزونا اور وسکونسن اگر یہ 3 کے 3 بائیڈن کے حق میں جاتے ہیں اور ان کا ایک نیرو لیڈ ہے اور پینسلوینیا کا تو لیڈ کافی زیادہ وہ ٹرمپ کے حق میں ہے لیکن بہت زیادہ ڈیموکریٹک ووٹس میل ان جو ہوئے ہیں وہ ابھی تک کاؤنٹ نہیں ہوئے ہیں. تو یہ گھبرا گئے ہیں ٹرمپ کہ میرا لیڈ شاید ختم ہو جائے, پینسلوینیا میں ہار جاؤں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے اگرچہ انہوں نے پہلے کہا میں دوران الیکشنز میں بات نہیں کروں گا, الیکشن کو ختم ہونے کے بعد میں اپنے کامنٹس کروں گا, لیکن یہ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ یہ اپنے ہی خلاف وعدہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ فراڈ ہے اور میں سپریم کورٹ کے پاس جاؤں گا تاکہ مطلب یہ کام سٹاپ ہو جائے. بالکل جس طرح کچھ بنے گا سپریم کورٹ تو جواب تک نہیں دے گا اس کے مطلب اس مطالبے, کیونکہ ایک خاص پروسیس ہے امریکہ میں. اگر آپ کی شکایت ہے تو ریکاؤنٹ آپ مانگ سکتے ہیں اگر 1% سے زیادہ کسی کم فرق ہو, اور پھر ریکاؤنٹ کے بعد آپ اسٹیٹ کورٹس جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ کی بات آتی ہے بہت دیر کے بعد آتی ہے تو نوبت سپریم کورٹ تک ہو سکتا ہے کہ وہاں تک جائے, لیکن عین ممکن ہے کہ یہ الیکشن جو ہے فرائیڈے تک اس کا حتمی فیصلہ آ جائے گا. ٹھیک. اچھا, جس طرف نشاندہی کی اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے کچھ سٹیٹس کی جہاں پہ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ نتائج رکھتا ہوں. اس وقت جو ایک ٹف کمپٹیشن ہے کچھ سٹیٹس کے اندر, بہت نیرو کمپٹیشن ہے. جس طرح سے میں مثال دوں کہ جن سٹیٹس کے بھی نتائج آنے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں نیواڈا کے 6 الیکٹورل ووٹس ہیں, یہ اس وقت جا رہا ہے ڈیموکریٹس کے, یعنی جو بائیڈن کو یہاں پر برتری حاصل ہے اور 49% جو بائیڈن کے ہیں, 48% جہاں پہ ٹرمپ کے ہیں. تو یہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ شاید جہاں پہ جو بائیڈن جیت جائیں, چونکہ ماضی میں بھی یہ ڈیموکریٹس کا ہی رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر چلے جائیں وسکونسن پہ, تو وسکونسن کے جب ہم دیکھتے ہیں ناظرین تو یہاں پہ اس کے 10 الیکٹرل ووٹس ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے. اور یہاں پر جو بائیڈن کے 49.6 ووٹ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 49.9, یہاں پہ صرف جو ہے اگر دیکھا جائے تو 21,000 ووٹ جو ہیں ان کی برتری حاصل ہے جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے مشیگن, یہ اسٹیٹ بھی جیتنی ہے ہر صورت میں. جو بائیڈن کو اگر انہیں صدر بننا ہے امریکہ کا, یہ اسٹیٹ کا جیتنا بہت ضروری ہے ان کے لیے. یہاں پہ 16 الیکٹرل ووٹس ہیں اور یہاں پہ جو بائیڈن کو برتری حاصل ہو چکی ہے ان کے ہیں 25,18,000 ووٹ ہیں, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 25,000 ووٹ ہیں. اور کچھ دیر پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ووٹ تیزی سے چینج ہو رہا ہے ٹرینڈ, کچھ دیر یعنی 1 گھنٹہ پہلے کے جب میں نے نتائج یہاں پر دیکھے تھے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں پہ برتری حاصل تھی تقریباً 25,000 ووٹوں کی. اب یہاں پر اسی یعنی مشیگن کے اندر ہی جو بائیڈن کو برتری حاصل ہو چکی ہے تقریباً 18,000 ووٹس کی. یہ ایک دم سے چینج ہو رہی ہیں چیزیں جو بائیڈن کے حق میں آئے ہیں. اب یہ ووٹس کاؤنٹ ہو رہے ہیں جو کہ میل ان ووٹس تھے جو کہ لوگوں نے پوسٹل سروسز کے تھرو یہاں پہ بھجوائے. تو ان تینوں سٹیٹس کو اگر جیت جاتے ہیں جو بائیڈن, تو پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ کا
بالکل ان کی فتح مشکل ہے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ جارجیا، نارتھ کیرولینا، پینسلوینیا اور مشیگن کو جیت جاتے ہیں، اور الاسکا تو ان کے فیور میں جا رہی ہے ویسے بھی، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ انور اقبال صاحب، یہ جو تنازع شروع کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں میں نتائج کو نہیں مانوں گا، یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ تک جائے گا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو ان کی طرف سے اعتراض ہے، شور ہے، اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا انہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی صاحب۔ جی انور اقبال صاحب، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آہستہ ہے، بتائیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تنازع شروع کیا ہے نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا، یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے اور یہ ریزلٹس کب تک فائنل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو تنازع ہے یہ غیر متوقع نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے کہا ہوا تھا، 2-3 دن سے آپ نے دیکھا یہ خبریں آ رہی تھیں اور ان کے 2-3 بیانات بھی آئے تھے کہ وہ پوسٹل جو ووٹس ہیں ان کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جو ارلی ووٹنگ ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جو پوسٹل ووٹنگ ہے اور ایک ہے کہ جو ان پرسن آپ جا کے ووٹ دیتے ہیں۔ تو ہوا بھی یہی کہ جن علاقوں میں یہ وہ سوئنگ اسٹیٹس میں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہلے ریپبلکن جیتے تھے یا جہاں ریپبلکن گورنر تھے یا جہاں مضبوط تھے، تو وہاں انہوں نے یہ کیا کہ جو پوسٹل ووٹس تھے ان کی گنتی نہیں ہونے دی، اور اب بھی وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ بس جو کچھ 10 بجے تک ہو گیا، رات تک گنتی ہو گئی سو ہو گئی، اور مزید کسی کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو لوگوں کو توقع تھی، اس کو غیر متوقع نہیں کہہ سکتے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں اگر ان کو نظر آیا کہ وہ الیکشن ہار سکتے ہیں تو وہ نتائج کو تسلیم کرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کریں گے، جو انہوں نے تنازع کھڑا کر دیا۔ اچھا، پھر یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ اگر تو انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ اتنے واضح ہوئے جس میں دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی واضح طور پہ جیتتی نظر آئی یا واضح طور پہ ہارتی نظر آئی تو وہ تو تسلیم کر لے گی، اور اگر بہت زیادہ قریب ہوئے نتائج تو یہ پھر متنازع بن جائیں گے۔ اور وہی یہ بھی ایک فیکٹر نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جہاں بھی ووٹوں کی ایون ٹیکسس جو کہ پورا ہمیشہ سے بڑے عرصے سے ریپبلکن اسٹیٹ رہی ہے، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں گرچہ صدر ٹرمپ جیت گئے ہیں لیکن ووٹوں کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے جس طرح معلوم ہوا کرتا تھا۔ اس طرح جہاں ٹرمپ ہارے ہیں وہاں بھی ووٹوں کا فرق زیادہ نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ یعنی ہوا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہاں ہنگامے ہوتے ہیں، نتائج تسلیم کے نہیں جاتے، یہ نہیں کیے جاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں چیزیں غیر واضح ہوتی ہیں۔ اب پہلی دفعہ امریکہ میں ایسا ہوا ہے کہ یہاں چیزیں غیر واضح ہیں، تو اس لیے یہاں پہ وہی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں باضابطہ رولنگ پارٹی بالکل صحیح ہے، اپنی پارٹی بہت شکریہ تقریر کرنے والے اپنی پارٹی لگانے کی، بالکل صحیح ہے، ریپبلکن ہے، ٹھیک ہے، کورٹ جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ جو ہے میں نے یہی معاملہ ہم ذرا جل صاحب آپ کے ساتھ، جل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو تنازع کھڑا ہوا امریکہ کے اندر یہ آسانی سے سلجھ جائے گا؟ جس طرح سے پاکستان کے اندر بھی سلجھ تو جاتا ہے لیکن 5 سال پورے پھر ایک شور رہتا ہے، وہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنی آسانی سے وائٹ ہاؤس خالی کر دیں گے؟ ابھی 20 جنوری تک تو وہ ہیں، لیکن جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے کہ میں تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، وہ بالکل ڈٹ گئے اس معاملے پہ کہ میں نے شکست نہیں ماننی کسی صورت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پہ جیت جاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ بڑا ایک مختلف، ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ ایک فرق ہے۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہارتے ہیں اور مارجن بھی تھوڑا کم ہوا تو پھر تو فساد پکا ہے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں جاؤں گا سپریم کورٹ میں۔ دوسری طرف دیکھیے کہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ عوام میں بھی ایک پولرائزیشن، آپ نے دیکھا وائٹ ہاؤس کے بعد بھی کلیشز وغیرہ ہوئے، لوگ نعرے لگا رہے تھے، یہ پولرائزیشن پہلے نہیں تھی۔ تو وہ بھی، اور پھر یہ جو ان کے دور میں ہوتا رہا ایک وائٹ سپریمیسی کا قصہ جہاں پہ بلیک کو مارا جاتا رہا، ویپنز وغیرہ لوگوں کے پاس آئے ہیں، تو وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ایک ایسی ڈویژن موجود ہے عوام میں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑا سختی سے اپنا ساتھ نبھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو پاسبلٹی موجود ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہارتا ہے تو پھر وہاں پہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، جیت گیا تو پھر میرا خیال ہے دوسری سائڈ جو ہے وہ پولائٹلی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس طرح۔ لیکن یہ چونکہ ایک مختلف پرسنالٹی کے آدمی ہیں ڈونلڈ صاحب، تو اس وجہ سے توقع یہی ہے کہ اگر یہ ہارے تو مشکلات پیدا ہو۔ تو مجھے صورتحال ایسے لگ رہی ہے کہ پولرائزیشن ہے وہاں پہ اور اس کے نتائج جو ہیں اچھے نہیں ہوں۔ ٹھیک،
हुमा बकाई साहबा, ये अमरीकी इंतखाबात को भी पाकिस्तानी इंतखाबात का असर हो गया कि वहाँ पर भी हम वही कुछ देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर होता रहा। कॉमनैलिटीज़ काफ़ी नज़र आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अर्ली विक्ट्री स्पीच कर दी, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने 2013 के इंतखाबात में कर दी थी, और इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात होती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ये क्या हो गया है कि हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कुछ सीखते हैं, असर लेते हैं, वो हमसे उल्टा सीखने लग गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने हमसे कोई इंस्पिरेशन ली है या हमारे पास ऐसी कोई इंस्पिरेशन है जो वो लें। देखिए, बहुत वाज़ेह सी बात है जिसकी तरफ आपने तवातुर के साथ इशारा किया, और वो इशारा ये है कि किसी को भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली है। बिल्कुल। और जब किसी को भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली है, नेल बाइटिंग रिजल्ट्स हैं, तो जाहिर है कि शोर है। बाइडन की तो प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत हाई थी, वो शुरू से पोल्स में भी लीड कर रहे थे, लिहाजा उनकी जो प्री विक्ट्री स्पीच है वो पहले आई, ट्रंप की प्री विक्ट्री स्पीच बाद में आई। और ट्रंप जो तवातुर के साथ बात कर रहे हैं, कोई वोट थोड़ी पड़ रहे हैं इलेक्शन डे के बाद, काउंटिंग हो रही है इलेक्शन डे के बाद, और वो इस काउंटिंग के या इन वोट्स के फैक्टर इन होने के बरखिलाफ हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही बात कही थी, एल गोर और बुश में भी यही हुआ था, और एल गोर का वो फेमस स्टेटमेंट सबको याद है, दैट आई डोंट अग्री विद द वर्डिक्ट बट आई विल एक्सेप्ट इट। ट्रंप का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन देखिए बाइडन ने भी कहा है कि फिर हम जो है उसमें जाएंगे, लीगल बैटल की तरफ जाएंगे, और सेनेट में इस वक्त सीट्स बिल्कुल बराबर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शंस देखें। उसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि अमेरिकन सिस्टम में बड़ी रेजिलियंस है। ट्रंप जितना भी शोर कर लें, अगर इवेंचुअली एक क्लियरली बात सामने आ जाती है कि व्हाइट हाउस किसका है, मैंने सॉरी टू इंटरप्ट हुमा बकाई साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं जरा एक शॉर्ट सा यहाँ पे हम मौक़िफ़ ले लें इस पे। हिना रबानी खर साहिबा का साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं। हिना रबानी खर साहिबा, आप थोड़ा सा हम लेके आते हैं डिस्कशन को कि पाकिस्तान के हवाले से कौन सा सदर बेहतर रहेगा। अब इंतखाबात के नताइज तो मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को कौन सा सदर सूट करता है? बिलखुसूस हम कश्मीर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप 3 मरतबा सालिसी की बात कर चुके हैं। अगर सेकंड टर्म उनका आता है, उनको पता उनका आखिरी टर्म है, वो कोई हिस्ट्री रकम करने की कोशिश कर सकते हैं। जबकि बात की जाए जो बाइडन की, वो अपनी इंतखाबी तकरीर के अंदर वो कह चुके हैं कैंपेन के दौरान कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उन पर वो भारत को वॉक ओवर नहीं देंगे। कौन सा हमें बेहतर सूट करता है पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, ये तो एक बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि आसान सवाल होता है आंसर करने के लिए, बिकॉज आई थिंक हमने जो हिस्ट्री से सीखा है वो ये है कि वेदर इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट। ट्रंप एक आउटलायर जरूर रहे हैं और उन्होंने बातें जरूर आउटलायर वाली की हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रम्पेट बजाया गया है ट्रंप के सालसी के रोल को प्ले करने के लिए, और जो हमारी हुकूमत ने इसको बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तानियों को बेचने की कोशिश की, उसमें आप मुझे बताएं कि क्या कश्मीर में 1947 के बाद इस तरह का जो इस वक्त हुआ है वो कभी पहले हुआ है? जो कश्मीर में हुआ है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन पॉलिसी को चलाया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। सो इन ऑल आई थिंक अदर देन अफगानिस्तान, जो कि एक टाइम बाउंड और टाइम फैक्टर्ड सोल्यूशन था, जिस पे अमेरिकन पॉलिसी आ रही थी और आ गई इवेंचुअली, बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप होते, प्रेसिडेंट बाइडन होते, प्रेसिडेंट ओबामा होते, अमेरिकन पॉलिसी इसी की तरफ चल रही थी। लेकिन सालसी का रोल तो फ्रेंकली स्पीकिंग हमें बहुत महंगा पड़ा है, और उसका हमारी हुकूमत को बढ़ा चढ़ा के बताना हमें उससे भी ज्यादा महंगा पड़ा है, बिकॉज ट्रंप जो कश्मीर में हुआ है अंडर मोदी regime, that has been unprecedented, but because President Trump and his team are generally oblivious to human rights violations, इसलिए इंडिया के ऊपर जो दबाव आना चाहिए था अमेरिका से, वो आपने देखा कि वो नहीं आया। मेरे नजर में एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के नीचे वो शायद दबाव ज्यादा आएगा। ठीक, अशरफ जहांगीर काजी साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में कि कौन सा सदर हमें ज्यादा सूट करता है, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन? माजी में अगर आप देखें तो पहले हम कश्मीर की बात जरा कर लेते हैं। कश्मीर पे 3 मरतबा ट्रंप का सालिसी की पेशकश करना, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अब उनका सेकंड टर्म है, आखिरी टर्म है, कोई दबाव नहीं होगा दोबारा मुंतखब होने का, इंडियन वोटर्स का फैक्टर नहीं होगा। क्या वो कश्मीर पे कोई फैसला करवा के हिस्ट्री रकम कर सकते हैं, इस तरह का कोई इंटरेस्ट लेंगे, या फिर बाइडन जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से बड़ी सख्त उनकी एक अप्रोच है वो हमें सूट करते हैं ज्यादा? अब जहां तक वो
ट्रंप की सालिसी की बात है, तो आप देखें मिडिल ईस्ट के लिए उनकी सालिसी, यानी कि उनके सन इन लॉ की तरफ से जो सालिसी हुई है, मिडिल ईस्ट प्लान जो उन्होंने ड्रॉप किया मिडिल ईस्ट के लिए, उसको सामने रखते हुए आप ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ऐसा प्लान पेश करेंगे जो कश्मीरी हकूक पे मबनी होगा? अगर वो कुशनर जो है उनका सन इन लॉ, उसके मिडिल ईस्ट प्लान को आप देखें तो फलस्तीन को 0 मिल रहा है। बिल्कुल वो सॉवरेंटी जो है उसको खैरबाद कहने की जरूरत पड़ेगी, फिर जाके उनको अपना कैपिटल भी नहीं मिलेगा। वो जेरूसलम के बाहर कुछ जगह हैं, वो उनका वो आप उसको खुद कह दें और कुछ भी कह दें, नाम रख लें, लेकिन खुद के अंदर आपका कैपिटल नहीं होगा। और मस्जिद अक्सा जो है वो भी उनके कैपिटल में शामिल नहीं होगा, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो पैसे उन्होंने कोई 50 बिलियन का कहा जो अरब देंगे, वो उनको ऐसे शराइत पूरे करने पड़ेंगे कि उनके तब नेशनल सॉवरेंटी का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी अंडर इजरायली कंट्रोल। तो वो तो बिल्कुल फ्रॉड किस्म की पेशकश थी। इसी तरह अगर हम अमेरिका की तरफ से, चाहे डेमोक्रेट हो और बतौर खास चाहे वो ट्रंप हो, उन्होंने तो हिंदुस्तान के हक में, स्टेटस को के हक में, लाइन ऑफ कंट्रोल के हक में उन्होंने वो करना, और वो भी शायद हिंदुस्तान उसके लिए राजी नहीं होगा। पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना होगा, अपने ऑप्शंस को बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी दुनिया में, और आपके ऑप्शंस महदूद रहेंगे। और इनकी तरफ से अगर प्रेशर आता है हिंदुस्तान पे, आएगा एक हद तक, कुछ तो उनकी यानी कि क्रिटिसिज्म नुक्ताचीनी होगी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेकिन हिंदुस्तान पे कभी भी वो ऐसा प्रेशर नहीं डालेंगे कि वो मजबूर होंगे नजरसानी करने पे कि अगस्त 5 2019 में जो उन्होंने फैसला किया वो वापस लें, वो कभी भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान को इस पे सोचना होगा, बजाय इसके कि हम वो कशको लिए फिरे कि अमेरिका बहादुर हमारा वो कश्मीर का हल वो। हुमा बकाई साहबा, आपकी पहले बात नामुकम्मल रह गई थी, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। जरा आपकी क्या राय है इस पे, हमें कौन सा प्रेसिडेंट, कहीं और जाना है? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हुमा बकाई साहबा, आपकी नजर में कौन सा प्रेसिडेंट हमें सूट करता है, ट्रंप या फिर जो बाइडन? क्योंकि हिस्ट्री को देखें तो दोनों की एक ही जैसी है। इस हवाले से कश्मीर के मामले पे अगर जो बात की जा रही है कि जो पहले हमारे 2 पैनलिस्ट थे वो कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं कर रहे दोनों में। देखिए समर, अगर हम आज भी ये बहस कर रहे हैं 70 साल की यूएस की एंगेजमेंट के बाद कि हमें रिपब्लिकन्स सूट करते हैं या डेमोक्रेट सूट करते हैं, तो फिर हमारी सोच में कोई मसला है। मेरा ख्याल है कि अब तक हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा यूएस के साथ यूटिलिटी का रिश्ता है, टेक्टिकल अलायंस है, स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं है। और पिछले 10-12 साल में तो ये बात और भी वाजे हो गई। आप सालिसी की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले इंटेलिजेंस शेयरिंग का बहुत अहम पैक्ट किया है इंडिया के साथ, जिसके हवाले से पाकिस्तान में भी स्केप्टिसिज्म है और चाइना में भी स्केप्टिसिज्म है। अफगानिस्तान, वो हमसे अफगानिस्तान की वजह से एंगेज हुए, वरना ट्रंप पब्लिक ह्यूमिलेशन करते थे पाकिस्तान की। ट्रंप की अफगानिस्तान की वजह से हमारे साथ एंगेज हुए। बाइडन और ट्रंप के मौक़िफ़ में अफगानिस्तान के हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों के मौक़िफ़ में चाइना के हवाले से भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है साउथ एशिया का, वहाँ पर हम चाइना के साथ खड़े हैं, इसलिए हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ टेक्टिकल और यूटिलिटी पार्टनर की रहेगी। ज़रूरत होगी तो हमें एंगेज करेंगे। ओवरऑल ट्रंप के ज़माने में हमारी एड भी कम हुई है और हमारे माशी ताल्लुकात भी कमज़ोर हुए हैं, उनकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, और ओवरऑल जो हमारा थ्रस्ट है वो कमज़ोर हुआ है। सिफारती ताल्लुकात बेहतर है क्योंकि ट्रंप को एंगेज करना तो और कुछ इमरान खान साहब की और ट्रंप की पर्सनल रैपो अच्छी है, इसके अलावा मैं कोई डेप्थ नहीं समझती पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में। ठीक, जलील साहब, ये इमरान खान साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल रैपो ये फायदेमंद साबित हो सकती है आगे चल के, अगर ट्रंप इन ऑफिस आते हैं, व्हाइट हाउस में आते हैं,
یا پھر جو ان کے اپنے جو پرنسپلز ہیں ان پہ وہ قائم ہیں, جو پالیسی ان کی بھارت نواز پالیسی وہ جاری رہے گی آنے والے 4 سال کے اندر بھی, اور کچھ زیادہ فائدہ پاکستان کو نہیں ملنے والا؟ ہاں, افغانستان کے اندر ہم نے جو کوآپریشن کیا ہے مذاکرات کو لے کر, اس حد تک ہمیں تھوڑا بہت فائدہ مل جائے. باقی چین کا معاملہ بھی ہے, ہم اس سی پیک کے معاملے پہ ان کی بھی ایک بڑی واضح پوزیشن ہے امریکہ کی کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے ہر صورت میں. ظاہر ہے اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر گرے گا آ کے سی پیک کی صورت میں. دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے امریکن پالیسی کے اس خطے کا, انہوں نے 2-2.5 سال پہلے ساؤتھ ایشیا پالیسی اپنی جو ایشو کی تھی, اس میں انہوں نے واضح بتایا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف بھارت ہی ابھی ایک پاور ہوگا, یعنی وہ دوسرے لفظوں میں ساؤتھ ایشیا میں بھارت کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹو وہی کہ آپ چائنا کو کنٹین کریں, اور اس میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو کوڈ بنائی گئی, آپ اس میں دیکھیں کہ بھارت کے ہی بارڈر چائنا کے ساتھ کامن ہے اور تو کسی کے نہیں, لہذا بھارت کبھی بھی چائنا کے ساتھ کھلی جنگ کی طرف نہیں جائے گا, اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اور جو کچھ وہ دے رہے ہیں اس کو بھارت کو جس طرح کھڑا کر رہے ہیں وہ بالآخر پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوگا. اور پاکستان اس چیز کا بہت دفعہ کہہ بیٹھا ہے کہ جناب امریکنز کو کہ آپ یہ جو معاہدے کر رہے ہیں اس سے اسٹریٹجک بیلنس خطے میں تبدیل ہو رہا ہے, ہماری طرف پاکستان کی طرف ایک ایڈورس ایفیکٹ آ رہا ہے, بھارت کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے. یہ چیز بدلنے والی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں اس سے بھی کوئی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ٹرمپ نے کہا کہ جناب میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں. امریکہ کبھی بھی ایک آنےسٹ بروکر کی طرح کام نہیں کرے گا. اس کے سامنے ہمارے اس کے شواہد موجود ہیں. آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں جب امریکہ آیا ہے تو یہ فٹ سولجرز اپنے وہاں پلیس نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اور پاکستان کے ایئر فیلڈز اور وغیرہ سارا کچھ ہم ان کو انفراسٹرکچر نہ مہیا کرتے. صحیح. لیکن وہ سب کچھ پاکستان سے لے کے تو آپ کو تو پیسے کی شکل میں لالی پاپ وغیرہ ڈالر دے کے چپ کراتے رہے. جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کے پورے کیے. آپ کے کوئی بھی انہوں نے سیکورٹی انٹرسٹ جو ہے اس کو خاطر میں نہیں بلائے. آج بھارت کی وجہ سے, لیکن دونوں میں سے جنرل صاحب, جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ, دونوں میں سے ہمیں پھر کون سا پریزیڈنٹ سوٹ کرے گا؟ دیکھیے, ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین کر کے رکھیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ ہماری اس سے بڑھ کے کوئی اور ہو نہیں سکتی. آپ اس کی اسٹریٹجک ایکویشن میں کہیں فگر آؤٹ کرتے نہیں ہیں اس وقت. لہذا وہ ریلیشن شپ جو پرانی تھی وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ آپ دیکھ لیجیے 2005 میں جب انہوں نے ان کو نیوکلیئر کوآپریشن کا معاہدہ آفر کیا تھا انڈیا کو, تو اس وقت سے چیزیں بڑی واضح ہونی شروع ہو گئی تھیں کہ آپ کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہے. کسی بھی چیز میں انہوں نے آپ کو جو پاکستان مانگتا ہے ایکویلٹی وہ نہیں دی انہوں نے. لہذا یہ توقع کرنا, یہ سوچنا میرا خیال اب یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں بس کرنا ہے کہ آپ نیگیٹو سائڈ پہ جائیں. انور اقبال صاحب, جو بحث ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, ظاہر ہے جب ہم امریکی انتخابات پہ بحث کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم اپنے پاکستانی پرسپیکٹو کے حساب سے اسے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سا امریکی صدر سوٹیبل ہو سکتا ہے. ریپبلکنز کی بھی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو لے کر. ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سال کی بات کی جائے تو اس میں ایک جو نیو ایئر ٹویٹ تھی 2018 کی, وہ بڑی ہارش تھی پاکستان کے حوالے سے. اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ چیزیں اینٹی پاکستان ہمیں نظر نہیں آئی ہیں. اگر آپ بات کریں ڈیموکریٹس کی, تو ان کی طرف سے ڈو مور کا منترا بہت زیادہ رہا. ان کی طرف سے ہمیں ایڈ بھی دی گئی, کیری لوگر بل موجودہ $7.5 بلین کا, اور پینٹاگون کی طرف سے ڈیفنس ایگریمنٹس بھی ہمارے ساتھ تھے. لیکن ڈو مور بہت زیادہ وہاں سے آتا تھا مطالبہ. پھر جو ناخوشگوار واقعات تھے, سلالہ کا ہو گیا, اسامہ بن لادن کی ریڈ ہو گئی, یا پھر ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو گیا. یہ تمام واقعات ہی ڈیموکریٹس کے دور حکومت میں پاکستان کے ساتھ رونما ہوئے ناخوشگوار واقعات. تو ان دونوں چیزوں کو, سارے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سا پریزیڈنٹ ہمیں سوٹ کرے گا, کون سی پارٹی کا؟ دیکھیں, کوئی بھی ایشو جو ہو اس پہ نظر ڈالنے کے اس کے کئی پرسپیکٹو ہوتے ہیں. بالکل. ایک تو یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا سوٹ کرے گا اور کون سا صدر بہتر ہوگا. اس کا ایک دوسرا اینگل اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو کیا سوٹ کرے گا. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں ہمارے خطے میں امریکہ کو کیا سوٹ کرے گا, تو اس میں امریکہ اس وقت کم از کم امریکہ میں یہ احساس موجود ہے کہ وہ اس وقت دنیا کا اکیلا سپر پاور ہے. لیکن اس کی اس اسٹیٹس کو بہت شدید چیلنج کا سامنا ہے چائنا سے. یہ بات امریکہ میں اس وقت جو
बहस होती है, तो अफगानिस्तान पे नहीं होती, मिडिल ईस्ट पे नहीं होती, हर थिंक टैंक में, हर जगह मीडिया में, हर जगह जो गुफ्तगू होती है वो ये होती है कि हमारे जो सुपर पावर स्टेटस है उसको चाइना से खतरा है। तो उस हवाले से जाहिर है अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है, आप जो इनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी आई थी पेंटागन की, वो अब भी पेंटागन थे साइड मौजूद है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारा जो पब्लिक एनिमी नंबर 1 जो है उस वक्त चाइना है, और चाइना से ही हम जो अब मुस्तकबिल में हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो चाइना से निपटने के लिए बनाई जाएंगी। उस सूरत हाल में जब आप वो खत्ते पर नजर डालते हैं तो उनको ऐसे हलीफ चाहिए जो चाइना के मुकाबले में खड़े हो सके। उन्हें इस बात का अच्छी तरह पता है कि चीन और पाकिस्तान के किस तरह के करीबी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान कभी भी चीन के खिलाफ हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, और तो फिर जाहिर है उनके पास जो उनको अपने लिए जो सबसे बेहतरीन जो चॉइस नजर आती है वो इंडिया की नजर आती है। और गर्चे इंडिया रिलेक्टेंट है, इंडिया चाइना से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि अगर जंग ना भी हो तो भी माशी मैदान में और दूसरे मैदानों में अमेरिका चीन के मुकाबले में इंडिया डटा रहे और ये इंडिया को सपोर्ट करते रहे। उसमें अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, उसमें अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कभी भी नहीं था, जो भी मफादात हैं उनको अगर थोड़ा बहुत कुर्बान करना पड़ता है तो वो भी करने को तैयार होंगे। अलबत्ता अफगानिस्तान में अब भी उनको जरूरत है कि अफगानिस्तान से निकलना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन इस तरह निकलना नहीं चाहते कि फौरन उनके निकलने के बाद जो कुछ उन्होंने बनाया है सारा क्लैप्स कर दिया, और फिर बात का एहसास है कि इसमें जो उस पे भी तो राय में फर्क है ना अनवर इकबाल साहब, अफगानिस्तान के हवाले से भी तो राय में फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फौरी तौर पर निकलना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान को सूट नहीं करता, जबकि जो बाइडेन जो है वो एक रियलिस्टिक अप्रोच लेने के हवाले से बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से पुल आउट की जब बात होती है। बिल्कुल जरा फर्क है, अफगानिस्तान से बाइडेन जो है वो फौरी तौर पे नहीं निकलेंगे, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद सदर ट्रंप भी फौरी तौर पे निकलने की बात नहीं करेंगे। ये एक इलेक्शन इशू के तौर पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, अफगानिस्तान और चाइना को जो नहीं बच सका और सारा फोकस कोविड-19 पे ही रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अब के अफगानिस्तान से अमेरिका आइंदा चंद हफ्तों या चंद महीनों में निकलने वाला है। अभी 7-1.5 साल अमेरिका बैठेगा, चाहे वो ट्रंप। वैसे आपने कोविड-19 की बात की अनवर इकबाल साहब, जरा अपने नाजरीन के लिए मैं जरा जानना चाह रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज, कोविड-19 ने तो बहुत ज्यादा फैक्टर इसमें प्ले नहीं किया इंतखाबात के अंदर। जो पहले पोल्स आ रहे थे इलेक्शन से पहले उसमें तो 9% बढ़तरी दिखाई जा रही थी जो बाइडेन की, लेकिन इलेक्शन तो बड़ा टफ, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, वो 9% से तो कम की नजर आ रही है बढ़तरी। अब वो जो कोविड-19 का मसला था कि ये रेफरेंडम होगा ट्रंप के खिलाफ, उसका तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इंतखाबात के ऊपर। कोई यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन लेने को तैयार नहीं था, इसलिए कि सबको ये लगता था कि ये बिल्कुल आसान विक्ट्री होगी सदर ट्रंप की। सदर ट्रंप अपने कोई भी उनके मुकाबले में आएगा उसको बहुत आसानी से हरा देंगे। तो इस हद तक जो क्लोज इलेक्शन हुआ है वो भी कोविड-19 की वजह से हुआ है, वरना सदर ट्रंप बहुत आसानी से जीत जाते। ठीक, हुमा बकाई साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, आप ऐड कर ले, फिर मैंने इसके बाद ब्रेक पे जाना। फिर नहीं, बस मैं बहुत छोटी सी बात कह रही थी कि जो कोविड पे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, अगर आपने रिपब्लिकन सपोर्टर्स के इंटरव्यू सुने हो तो वो कहते हैं कि जी ट्रंप ने तो हमसे सच बोला, ट्रंप ने हमें से तो कोविड के लिए और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो अमेरिकन वोट है ना वो बाइडेन का वोट नहीं है, वो ट्रंप का वोट है, और वो ट्रंप के अगेंस्ट वोट है। ये डिसाइड होगा इन इलेक्शंस में कि लोग ट्रंप के साथ हैं या ट्रंप के खिलाफ हैं। जो बरखिलाफ वोट है वो बाइडेन को मिल रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक सिचुएशन है कि ये इलेक्शन जो था प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप था, यानी ट्रंप का अपने ही खिलाफ इलेक्शन था। यहाँ पे ट्रंप का जो बाइडेन के साथ मुकाबला नहीं था, जो बाइडेन को रिएक्शनरी वोट जो है वो ज्यादा पड़ा है। और जो कोविड-19 की आपने बात की डॉक्टर साहब, जो एग्जिट पोल से उसमें 34% जो है वो इकॉनमी के वाले से लोग कंसर्न थे, 18% ने सिर्फ जो है वो तीसरी तरजीह थी लोगों की कोविड-19 के वाले से। उस पर इतना ज़्यादा लोगों की राय चेंज करने में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा उस पर। बहरहाल मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तो बात हो गई, कश्मीर की और चीन के वाले से हम बात करेंगे कि प्रेशर एक पॉलिसी दोनों की एक ही है, जो बाइडेन की भी और डोनाल्ड ट्रंप की भी, कि चीन के वाले से अपनी पॉलिसी मजीद सख्त रखनी है, उन पे मजीद हमने प्रेशर रखना है। अब ज़ाहिर है चीन पे जब प्रेशर आता है, चीन के वाले से पॉलिसी सख्त होती है तो उसका अल्टीमेटली असर पाकिस्तान पर आना ही आना है। इस हवाले से हम क्या तैयारी कर रहे हैं और हमारे बारे में क्या हो सकता है अमेरिका के अंदर से, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक दोस्तों नाज़रीन, डिस्कशन हो रही है प्रोग्राम में अमरीकी सदारती इंतखाबात में बहुत ही कांटे का मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान। लेकिन फिल वक्त अब जो मेल इन बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग शुरू हुई है, तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी जो बाइडन के हक में जाना शुरू हो गई है। चूंकि मेल इन वोट्स जो है वो ये एक राय है, ये एक एनालिसिस है कि वो डेमोक्रेट्स को ज़्यादा पड़े हैं। जो पोलिंग डे पे लोगों ने वोट कास्ट किया वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में ज़्यादा वोट पड़े। तो अब मेल इन वोट्स चूँकि काउंट हो रहे हैं तो वो बाजी पलट रहे हैं, ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है और जो बाइडन के यानी डेमोक्रेट्स के फेवर में जा रही है मेल इन वोट्स की काउंटिंग। जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कैसे जॉर्जिया के अंदर बाजी पलटी है। पहले ट्रंप जो है वो लीड कर रहे थे, जब मेल इन वोट्स की काउंटिंग शुरू हुई तो वहां पे अब जो बाइडन को बढ़तरी हासिल हो चुकी है। 21,000 वोट की बढ़तरी वहां पे थी पहले डोनाल्ड ट्रंप की। एक घंटा पहले, एक घंटे के बाद जब हमने देखे रिजल्ट्स तो उसमें 18,000 वोट की बढ़तरी जो है वो हासिल हो गई जो बाइडन को। तो ये बड़ा फैक्टर है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। वो इलेक्शन के नताइज पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की वहाँ पे तादाद देखी जाए तो 6 जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन हैं, 3 जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। वहाँ पे क्या जजेस इसी पार्टी की बेसिस पे ही जाके कोई फायदा डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है या नहीं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर लोग बात करते हैं जनरल अमजद शुएब साहब से कि जो बात हो रही थी अफगानिस्तान से पुल आउट के बारे में। जनरल साहब, पाकिस्तान ने बड़ा कोऑपरेट किया सारे मामले में, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हम लेके आए, हमने फैसिलिटेट किया सारे प्रोसेस में। उस वाले से पाकिस्तान के वाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थोड़ी सी बेहतर रही अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं। अब जब पुल आउट की बात हो रही है, जाहिर है फौरी तौर पर अगर अमरीकी फौजों का इंखला होता है अफगानिस्तान से वो हमें सूट नहीं करता। पाकिस्तान बार बार बता भी रहा है, अमेरिका को समझा भी रहा है कि फौरी तौर पर अफवाज का इंखला बेहतर नहीं है चूंकि वहाँ पे कोई ना कोई हालात ख़राब हैं। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं मैंने फौरी तौर पे फौजें निकालनी है। जो बाइडन है वो कह रहे हैं कि एक रियलिस्टिक अप्रोच मैंने इख्तियार करनी है, फौरी तौर पे वो फौजें निकालने की शायद पॉलिसी इख्तियार ना करें। इस हवाले से आपको किसकी पॉलिसी बेहतर लग रही है? जो बाइडन का चांस बन रहा है थोड़ा ज्यादा कि वो हमें सूट करेंगे इस बारे में? देखिए, जो बाइडन कह रहे हैं वो तो एक अपनी ग्राउंड ट्रूप्स वगैरह की तादाद कुछ बढ़ाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं वहां पे। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए कि वहां पे जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके बेसिस वगैरह हैं वो तो मौजूद हैं और जो फायर पावर और इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इंटैक्ट है। आप देखिए कि वहां पे हेलीकॉप्टर फोर्सेज और उनके जो एयरफोर्स है वो मौजूद है वहां पे। लिहाजा आप देखेंगे कि ग्राउंड फोर्सेज तो ठीक है अफगानिस्तान की यूज हो सकती है, लेकिन उनको एयर पावर जो है वो सारी अमेरिका मुहैया करेगा। इसी तरह अमेरिका का इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां पे रहेगा। तो उस लिहाज से ग्राउंड ट्रूप्स अगर थोड़े बहुत ज्यादा हों या कम हों तो वो बुनियादी तौर पे वहां पे ट्रेनिंग ट्रूप्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ग्राउंड फाइटिंग में तो बहुत अरसे से हिस्सा नहीं ले रहे, तो इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती है वो ये है कि जो पेंटागन में जब ये फैसला हुआ कि आप ये ट्रूप्स वापस लाने हैं तो पेंटागन इसके हक में नहीं थी। बिल्कुल, ये अनवर इकबाल साहब भी इसके बारे में अपनी राय देंगे। पेंटागन का ये ख्याल था कि उनको फिलहाल वहां पे रखना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम थी कि पेंटागन ये समझती थी कि वहां पे जो आज सिचुएशन जो मजबूरन उनके ऊपर आई, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने वादा इलेक्टोरल जो प्रॉमिस था उसकी वजह से, दूसरा ये है कि उनके फीलिंग थी कि पाकिस्तान ने तालिबान के बारे में पूरी तरह तावन नहीं किया। बहुत सारे वो हमें इल्जाम देते रहे कि हमने डबल गेम की और इल्जाम देते रहे कि, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि मौक़िफ़ हमेशा से यही था कि जंग की बजाय यहाँ पे मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, तो हम तो अपने मौक़िफ़ पे कायम थे। लिहाजा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यही चीज कही तो मौक़िफ़ दोनों का मिल गया, चुनांचे एक तावन शुरू हो गया। लेकिन अगर आप पेंटागन की तरफ देखें तो वो शायद इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखें और जो बाइडन हो सकता है कि उनकी लाइन टो करें। उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर फिर डू मोर का किस्सा दोबारा शुरू हो सकता है अगर पॉलिसी में ये तब्दीली आती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वरना तो बाकी जो मैं समझता हूं कि उनका फोकस अभी चाइना की तरफ चला गया है और वो उसी नुक्ता निगाह से वो कर रहे हैं। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत, उसकी रीजन वाज़ेह है कि इंडिया कहता है कि आप हमें चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं तो हम तो रीजनल पावर बनने से भी रहे क्योंकि पाकिस्तान हमारे पीछे है। लिहाजा वो चाहेंगे कि एक पावर डिफरेंशियल ऐसी बन जाए जहां इंडिया को एक बड़ी वाज़ेह बर्तरी हासिल हो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान फिर इंडिया को चैलेंज करना छोड़ दे। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे चल रही है, जो कि दोनों सदूर जो भी होंगे वो यही काम करेंगे यहाँ पे इंडिया की सपोर्ट के लिए। ठीक,
ڈاکٹر صاحبہ چائنا کے حوالے سے تو اب اتفاق کے رائے نظر آ رہا ہے کہ شاید پالیسی کنسسٹنٹ رہے. جو بائیڈن آتے ہیں 4 سال کے لیے وائٹ ہاؤس میں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہتے ہیں, چائنا کے حوالے سے پالیسی میں کنسسٹنسی نظر آئے گی. لیکن افغانستان کے حوالے سے پالیسی میں فرق ہو سکتا ہے. اب ایک طرف ہم افغانستان کے معاملے پہ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں, اس مسئلے میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تمام مذاکرات کو, لیکن دوسری طرف جو پاکستان کی اپروچ ہے چائنا کے حوالے سے وہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی. تو ان دونوں چیزوں میں سے ایک طرف ہمارا کوآپریشن, ایک طرف ہمارے پہ ان کی تھوڑی ناراضگی بھی ہے سی پیک کو لے کر, تو کون سی چیز آپ کو زیادہ ڈومینیٹ کرتی نظر آئے گی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو لے کر اگلے 4 سال میں؟ دیکھیے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اسی طرح چلیں گے. جہاں جہاں ان کو ہماری ضرورت ہوگی وہ ہم سے انگیج کریں گے. چائنا پاکستان کی کنورجنس کو وہ بہت زیادہ شکوک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چائنا کا جو اس وقت اگریسو سٹانس آیا ہے انڈیا کے برخلاف لداخ میں, وہاں پہ بھی وہ اپنا ویٹ انڈیا کے پیچھے ڈالتے ہیں. لیکن پاکستان اس طرح سے اسٹرینتھن ہوا ہے کہ اب پاکستان کے پیچھے سالڈلی چائنا کھڑا ہے. آج گلگت بلتستان پہ اگر کوئی حملے کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ نہیں ہے صرف, وہ چائنیز انویسٹمنٹ پر بھی حملہ ہے. اور یہ چینجنگ کانفلکٹ میٹرکس ہے اس ریجن کا. افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں. دیکھیے, افغانستان میں پچھلے 12 دن میں جو سیکیورٹی سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے, چاہے وہ کابل یونیورسٹی میں حملہ ہو یا دیگر حملے ہوں, بلکہ ہمارے اوپر بھی حملے ہوئے, جس کو جنرل باجوہ امن کی باڑ کہہ رہے تھے, اس کے اکراس پاکستان پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی پریزیڈنٹ بنے وہ افغانستان سے فورسز کو وڈرا کر دیتا ہے, کیونکہ وہ تو کمپلیٹ کیوس ہوگا اگر ایسا کیا جاتا ہے. اور ان حملوں کی ذمہ داری طالبان نے نہیں لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسپوائلرز وہاں پہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ایسی فورسز جو افغانستان میں امن نہیں چاہتی وہ پرو ایکٹیو ہو رہی ہیں. اگر ایسے میں امریکہ وڈرا کرتا ہے تو سچویشن بہت پریکیریس ڈاکٹر صاحبہ جو بات انور اقبال صاحب کر رہے تھے, کہ کوئی بھی وڈرا کرے گا, جو بات انور اقبال صاحب کر رہے تھے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انتخابی نعرہ تھا کہ افغانستان سے میں نے افواج نکالنی ہے. اب الیکشن تو ہو چکے ہیں, ظاہر ہے وہاں کی گراؤنڈ سچویشن ہے وہ کافی خراب ہو رہی ہے بتدریج. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر آتے ہیں تو شاید وہ بھی افواج نہ نکالے, جو بات انور اقبال صاحب کر رہے تھے. آپ ایگری کرتی ہیں ان سے, ان کی اس رائے سے؟ بالکل نہیں نکالیں گے. اور آپ ٹرمپ کے بھی سارے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, اس کا جو فائن پرنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کنڈیشن ٹو دا سچویشن آن دا گراؤنڈ. یہ بات فائن پرنٹس میں ہمیشہ آئی ہے کہ اگر گراؤنڈ سچویشن بہت پریکیریس ہوئی, خراب ہوئی, تو وڈرول آف فورسز نہیں ہو سکتی. اور میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کر دوں, دیکھیے امریکہ نے کبھی بھی افغانستان کو کمپلیٹلی نہیں چھوڑنا. وہ ان کی پولیس پوسٹ ہے, وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ واچ ٹاور ہے ان کا افغانستان چائنا کے لیے, وہ واچ ٹاور ہے پاکستان کے لیے, وہ واچ ٹاور ہے ایران کے لیے, وہ واچ ٹاور ہے رشیا کے لیے. وہ اپنا انٹیلیجنس فریم ورک افغانستان میں کبھی بھی ڈسمینٹل نہیں کریں گے. یہ الیکشن کا نعرہ تھا, افواج کم کریں گے, پیسے پور ان کرنا کم کریں گے, لیکن اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمیشہ وہاں باقی رکھیں گے, اسے مستقل استعمال کریں گے. اور ہمیں سوٹ پہ یہی کرتا ہے کہ فی الوقت وہاں سے امریکہ اپنی افواج نہ نکالے. آپ کیا اس پہ رائے دیں گے؟ تو ہمیں ان کی افواج کی بھی وہاں ضرورت ہے. انور اقبال صاحب, اب 2 چیزیں ہیں. ایک طرف ہے پاکستان کا کوآپریشن افغانستان کے معاملے پر جس کی امریکہ نے تعریف کی ہے بارہا. ایک طرف ہے سی پیک کا معاملہ جس پہ امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے. یعنی ایک معاملے پہ خوش ہے, ایک پہ خوش نہیں ہے. دونوں چیزوں میں سے واشنگٹن ڈی سی کے اندر کیا رائے زیادہ مقبول ہے کہ وہ پاکستان کے کس رول کو زیادہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے, زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے, ہمارے افغانستان میں تعاون کو, یا ہمارا چائنا کے ساتھ جو ہمارے بڑھتے تعلقات ہیں سی پیک کو لے کر وہ زیادہ وہاں پہ ڈومینیٹ کرتا ہے جب وہاں پہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں نا خاص طور پہ میڈیا میں جو اپروچ ہے اور قومی مزاج ہی بن گیا ہے کہ ہم جو قوموں کے درمیان جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ایک جذباتی انداز سے, جیسے ایک پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ اب تم میرے دوست ہو تو تمہارے سارے مسائل میرے مسائل, اور تمہاری ساری خوبیاں اور ساری خرابیاں میری خوبیاں اور میری خرابیاں. ایسا نہیں ہوتا ہے. قوموں کے درمیان جو ریلیشن ہوتے ہیں اس میں ایشو اورینٹڈ ہوتے ہیں. جس ایشو میں آپ کے اور ان کے مفادات ملتے ہیں اس میں آپ ساتھ چلتے ہیں, جہاں مفادات نہیں ملتے آپ خلاف چلتے ہیں. افغانستان میں امن قائم رکھنے کے لیے امریکہ نے ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی, انہوں نے انڈیا کو بڑا انکریج کیا, لیکن انڈیا کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے ٹروپس وہاں بھیجے تو وہ ان کے ٹروپس پھنس جائیں گے بری طرح. انڈیا کبھی بھی راضی نہیں ہوا.
तो वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है, अफगानिस्तान की हद तक पाकिस्तान से इंगेज रहेंगे। चीन के हवाले से इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफात रहेंगे। सीपेक के हवाले से इख्तलाफात हैं, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के इख्तलाफात हैं, बल्कि उनकी जो पॉलिसी है बेल्ट एंड क्या रोड पॉलिसी जो कहलाती है उसके वो खिलाफ है अमरीकी, और उसकी मुखातमत करते हैं कि हमारे कहने पे उनके रवैये में तब्दीली नहीं आएगी। अब चीजों को मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कम से कम मीडिया की हैसियत से हम इश्यूज को अलग अलग करके समझने की कोशिश करें। हमारी जो बचकाना जिद होती है कि अब हमारा भाई है तो हमारा भाइयों की तरह सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होता। अब ईरान अफगानिस्तान में जो जनरल साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पेंटागन वहां से इनखला के खिलाफ है, फौरी तौर पर इनखला के वो प्रेजेंस चाहता है और बदतदरीज इनखला चाहता है। और अमेरिका में देखा यह जाता है कि जिस महकमे की जो फील्ड हो वहाँ अल्टीमेटली उसकी बात प्रिवेल करती है, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, यहाँ पेंटागन की बात प्रिवेल करेगी। इस तरह के फॉरेन अफेयर्स में स्टेट डिपार्टमेंट की करती है और होमलैंड सिक्योरिटी की करती है इंटरनल अफेयर्स में। हाँ, कभी कभी व्हाइट हाउस ऐसा करता है, ओवर रूल करके कोई फैसला करता है और इस बात के लिए सर ट्रम्प मशहूर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो ऐलान कर भी देते हैं तो उसके बावजूद फिर जो कंसर्न महकमा होता है उनको 2-4 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में परसुएट करके वापस अपनी पोजीशन पे ले आता है। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे इनखला होने लगा है, ना मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे अमेरिका की ट्रूप प्रेजेंस में इजाफा होगा अफगानिस्तान में। अमेरिका की पॉलिसी आपको इस वक्त नजर आ रही है, वो बाइडेन हो या ट्रम्प हो, वही कंटिन्यू करेगी। अच्छा, जनरल अमजद शुएब साहब, जब हम पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पैराए में हम बात करते हैं, पाकिस्तान के एंगल से हम डिस्कस कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात को, तो अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर हम देखें, जिस तरफ हमारी पॉलिटिक्स जा रही है, इस पर भी जिस तरह से बात हो रही है कि इमरान खान साहब के बड़े अच्छे फ्रेंडली टर्म्स बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हमें अगर इस वक्त देखा जाए कौन सा ज़्यादा सूट करेगा, अगर हम यहाँ के डोमेस्टिक अपने पॉलिटिकल मामला को अगर हम देखें तो? मेरा ख्याल है डोमेस्टिक जो हमारी इस वक्त है कश्मकश, उसका को शायद इतना फर्क ना पड़े। उसकी वजह यह है कि हमारे तमाम हुक्मरान जो भी पहले भी रहे हैं, इनकी कोशिश यही अपीसमेंट की रही है कि वो अमेरिका को किसी न किसी तरह खुश रखें। तो उस लिहाज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका में बैठे हुए उन प्रेसिडेंट्स का कि वो इसको किस तरह देखते हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ी बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका ने जो कुछ अभी तक किया है पिछले 16-17 साल में, वो टोटली अपने नेशनल इंटरेस्ट की रोशनी में किया है। और नेशनल इंटरेस्ट में अभी पाकिस्तान का रोल उस तरह फिगर आउट नहीं होता कि वो यहाँ पे बहुत किसी को तवज्जो दे या बहुत सारा कुछ यहाँ से वो लेना चाहें, हमसे कोई सपोर्ट वगैरह, वो चीज है नहीं। आप सी पैक बना रहे हैं, वो चाइना को कंटेन कर रहे हैं। सी पैक पे हमारी सारी गवर्नमेंट्स, कोई भी हो इनमें से किसी भी पार्टी की, वो सी पैक के ऊपर बड़ा प्राइड लेते हैं और चाइना के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। और सी पैक वाहिद वो चीज है जो चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी जो अमेरिका ने अडॉप्ट की है उसको डैमेज कर रही है। लिहाजा आप सोचिए कि जो मेजर एक इशू दरमियान में आ रहा है, उसमें आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका को ऑब्लाइज कर सकती है, वो नहीं कर सकेगी। लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि ट्रीटमेंट इनके साथ कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। और आप भी और चाहिए भी यही कि हमें भी, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखते हुए जो हमें सूट करता है हम उसके मुताबिक करें। और नेचुरली हमें इस वक्त सूट यही करता है कि हम चाइना के साथ सॉलिडली खड़े रहें और सी पैक के प्रोजेक्ट को पूरी तरह तवज्जो से आगे लेके जाएं। उसमें डेफिनेटली अमेरिका के साथ हमारी फ्रिक्शन रहेगी। जी डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे आपके चाहिए कि अब पाकिस्तान की दाखिली सियासत को अगर हम देखते हैं तो क्या इस पर भी कोई असरात पड़ सकते हैं, चूंकि यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं नजरियाती या किसी लिहाज से कोई ना कोई अलाइनमेंट वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। कोई आपको लग रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी असरात पड़ सकते हैं ट्रंप के आने से या जो बाइडेन के आने से? मैं इस बात को इस तरह, जी हाँ समर, मैं इस बात को इस तरह कंक्लूड करूंगी। आपने इंट्रोडक्शन में क्या था कि जमहूरियत को क्या हो रहा है या जमहूरियती रवैयों को क्या हो रहा है इंटरनेशनली, तो इस वक्त जो लोग हार्डकोर जमहूरियत पे मकाले लिखते हैं वो कह रहे हैं कि फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें एक्चुअली जमहूरी रवैये जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान सिविल सुपरमेसी का नारा लगा के कोई कन्वर्जेंस वेस्ट में ढूंढ रहे हैं तो टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में भी, अमेरिका में भी जो जमहूरी रवैये हैं वो नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट से इस वक्त नीचे हैं। नेशनलिज्म ज़्यादा ऊपर है, नैरो इंटरेस्ट ज़्यादा ऊपर हैं
اور جمہوری رویے جو ہیں وہ کم اہم ہیں. یہ ہمیں امریکہ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بہت مقالے لکھے جا رہے ہیں اس بارے میں. ٹرمپ کی جو 4 سال کی پریزیڈنسی ہے اس میں ہر جمہوری رویہ جو ہے اس پہ ضرب لگی ہے. آپ ابھی کورٹس کی بات کر رہے تھے, رات کے اندھیرے میں ججز کو اوتھ لے کے ممبر بنایا گیا ہے جوڈیشری کا یو ایس میں, جو کبھی نہیں ہوا. ماضی میں بڑی مخالفت کی تھی ریپبلکنز نے خود اس عمل کی. بہت ساری باتیں ہیں. جی میں آپ سے یہی گزارش کروں تو جمہوری رویے تو کمزور ہو رہے ہیں, یہ گلوبل ویو ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, جو بھی امریکہ میں منتخب ہوتا ہے, جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ, افغانستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوتی ہے, پاکستان کو اس پہ بڑا پازیٹیو رول رہا ہے, اس سے ایکنالج کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن چائنا کے حوالے سے جو ہمارے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں سی پیک کو لے کر, اس حوالے سے پاکستان کے لیے کافی دباؤ آ سکتا ہے امریکہ سے, چاہے جو بائیڈن ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو. اور اس کے جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تمام معاملات میں, چونکہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے دس اینڈ دیٹ, یہ بھی اور وہ بھی, کسی ایک سے تعلقات بنا کے دوسرے سے اپنے تعلقات بگاڑ دیں گے. ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے. فی الوقت پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.